maisha. Amekusanya taifa lako kuwapa siri ya nchi. Uwe pamoja naye na mwanzo wa kila kitu uwe nasi. Kibaya kisipate mlango, lakini nguvu zako zipate mlango hapa. Asante sababu mkono wako utasimama hapa na ushirika utatu utokao mbinguni utakuwa nasi. Katika yote nchi tutajenga ndani ya neema yako kwa jina la Yesu. Amen. Bukavu, Enyanya. Brasserie, Enyanya. Pale pembeni, pale kule kuko wapagani, kwa wajue kama tuko hapa. Vital Kamerhe, Enyanya. Ndio nilikuwa siafika. Turudilie tena. Vital Kamerhe, Enyanya. Napenda kuwalomba mnisamehe kwa sababu nimechelewa kidogo. Nilienda sambia ngombe au shangale. Amusikia usubuhi. Ngombe 112 ziko kuprinzwa hapa Lulu. Asante zote aanze pewa visa. Bakuwa wa jimbo walitusikiliza usubuhi na jana na wakahitaji tuwapatie mafasirio kidogo, alafu ikakukula muda. Ndio maana tunafika na retard. Mesino napenda kuwashukuru kwa kuwa umekubali kuhudhuria kwa mkutano hii waliko ya kwetu. Na wamoja kati yenu tuko mkampani. Pepe anasema wa telefone aingie pembeni. Pepe Enyanya. Sivyo bwana? Raia anasema unatenda. Kama sivyo utasuka. Sindio? Kuliona ya mwisho tuko mkampani. Tunakuja na miradi mingi. Tunasema Faranse mingi.
tunatia Swahili na Mashi na Kirega na Kibembe na vingine tu, lakini ile yote ilikuwa ni mipango tunawapatia. Haiko vile kuko tulikuwa nacho kumkono. Tulisema tutafanya hiki, tutafanya hiki, tutafanya na kile kwa imani, mukakubali. Si kwa imani tu, mlikubali. Kwa imani tulipigwa na kilimojeni kusudi tupate uchaguzi, na ndio Kalengera hapa kila siku tuligombania, si vile? Wa vijana walifungwa wakavala jaune na mimi nikavala noir et blanc, nikawasambia kwa imani, wakatoka. Ile yote ili kusudi tufike kwa uchaguzi. Kwa uchaguzi yenyewe tulikuwa tunampanga mkuu wa Kamere kuwa rais wa nchi. Haiko vile? Tunampanga Kamere wa rais ili kusudi mipango tunayosimamia itembee pia. Nao walifika kule, wenye walifika wakazungumuza pamoja, wakageuka walamka, wengine wakageuka makashi. Je, tukarudia na mkuu wa veka iko kashi, akatuambia mimi nimejiuzulu kidogo na muweka wana Tshisekedi mbele. Haiko vile? Kwa imani mkuu wa Tshisekedi tumechagua, leo ni rais wa Kongo, tujipigie kwa mikono. Kwa imani Vital Kamerhe tumchagua akawa depute lo miezi wa Kongo, naye mjipigie tena mikono. Kuongezea sauti ili kusudi leo niitiwe depute national. Asante sana. Napenda kuwaambia ile ili kusudi tuseme hivi. Leo ni sisi tunakuwa na deni yetu. Kwa leo ni sisi tunakuwa na deni leo. Inabidi mkuu wa Tshisekedi alijua, mkuu wa Kamere anaijua. Bwana, tunafanana watu wenye walikamata mkopo kubanga. Wakati unalomba mkopo kubanga, banki inakupatia kwa imani tu, haijue kama uko escrow au kama uko mtu mzima. Sasa kama banki ilishakupa mkopo, unaigeukia mgongo hivi, unaanza kumgeuzia francs, utaenda Nyamoma. Na mimi sitakusambia. Lakini kama uko mtu mzima, wakati banki ilikupa mkopo, mnasikilizana kila mwezi, utakuwa unarudisha. Hauwezi nunua nguo ya mama na hauyarudisha ile mwezi. Haiko vile? Deni tulikamata kwenu ni nini? Tulianza kusema fini la paix. Haiko vile? Mkono juu. Wazina rais kamata hii maimani zinta zimebela veka ifana yaoni kibraseri wanasema hapana kurekule. Tulisema wakati ya kampani Kongo
iko na 9 voisins, sisi tu ndio kwenye mzazi anamlipa mwalimu. Tunasema ile mzaha inapaswa kuisha. Bukamwenya, wakati tulifika Kinshasa, bana proklame Tshisekedi president. Banasema hamukueleza madepite. We Kamere balikupangia premier ministre okozua te. Apo inakweli ya Mangala vie Veka ayamambia Tshisekedi balate. Wakati huko na ataka mwenye anacheza na migulu mbili, usiogope. Juu kabumbu ikakuwa na gauche atayaza, ikakuwa na droite atayaza, ikakuwa hapa atamortir na anayaza, ikaja kukitwa na kama alimiti aone mzuri wale tena kofi ukangenya. Unajua kama Messi anayaza na mkono, jua anazoea kuyaza batavande. Haiko vile. Hata Ronaldo anakuwa orje, jua anazoea kuyaza batavalide. Mewe mwenye habuya zake upili. Kidogo tu on a dit, on ne va pas tuer le pays pour ça. Ce n'est pas le poste qui donne la valeur à l'homme, c'est l'homme qui donne de la valeur à un poste. Balaïlia primati, Tikabango. Mimi, Inkasonga Ugali tu, acha nikale pale. Ah bon? Wache tu. Utangalia. Mzee, anaikala Kasonga Ugali tu. Sana kuwa directeur de cabinet. Hamukusikia kama video zinapita banauliza mekoma mzee anaingia mkabinet kama mwenzake. Mchaka mshira. Si ndio? Kumbe ni Messi alishakuwa mkaro deja. Benzetu wanakuya o shindo mafeste se, shindo mafeste la. Ah bon? Au Chine, tout la majorité, Chine, d'abord, je vais vous dire, premier ministre qui comprend la Chine, papa, tu es de pour le pôle. Veka Mabia, en attendant que vous m'avez, tu as le kwanza hii programme de 100 jours. Hata kwa tu n'es pas de toi hapa. Si ndio? 100 jours pas. Kama soma hapa, kabarabara hapa, ka hospitali hapa. Mzee wa zamani aisha kuwa kuferme kule. Anza ulize, vous avez combien? Mais papa, le peu qu'il y a, nous avons quelque chose de ça. Ah bon? Ça, Kamere anafanya réunion d'une commission multisectorielle. À la table, la gratuité de l'éducation de base. Ah! Budget, finance, service, fulani ni wote mwikala hapa. Mwenye alisomaka atie maneno hapa. Na mwenye akusomaka tutie hapa. On peut couper ou pour ajouter ou pour que égale gratuité. Mais c'est pas une discussion. Kama ni X moins 1 de plus T égale gratuité, il nous donne la terre. Par le mot qui se qu'elle a voyagé. En voyager, Mukurudia, mzee wa kazi, anamuletea karatasi, yenye kwa formule X plus Z de moins T égale gratuité.
na wanaangalia watu wanaangalia, nchi inaenda. Hawa tipe wakaraisiri ikope hawatatokaka tena. Hawa matipe wakaraisiri tuikope na ndosi wanabakia. Tshisekedi atamaliza, kamera atakamata na maisha naye atapita tena. Sasa sukari inaanza pale. Sukari inaanza pale. Wapange kutoshana ili kusudi tupite. Ya pili, mkuu wa Tshisekedi anapatia Kabila confiance ya grave. Ndio kweli. Uwe Muluma, unaandika projet yako mkiluma, unaingilia kwa mama, unafika kwa mtoto, barua pa. Sana isoma mkiluma, anakuuliza mfrase, est-ce que tu as montré, est-ce que Vital connaît ce projet? Luchivyo. Kama hauyamuonesha mkuu wa Kabila, rudia. Umuoneshe, alafu yeye aniletee, je vais signer. Sokite na siete. Kunakuwa chura yenye tafuta kumeza ng'ombe. Mwalimu wangu yuko hapa. Yeye ndiye alinifundishaka ile hadithi. Mwalimu simama bwana. Na mimi leo niligeuza Mfaransa. Nikaisukumia wale wa individu. Wakati chura anaanza kutafuta kumeza ng'ombe, ujue dunia inaishi. Paske tukamfanya tu hivi, hakwei. Wakati huyu mende huyu anaanza fanyizia recreation kumuguru ya zogo. Maana siku zake zinaisha tu. Haiko vile? Mende fasi yake ni mkarati. Nuke yeye anafanyizia mende. Hiyo individu moko moye ilikuwa kinjaki bulanya lacrymogène hajue. Tusikilizane, nendelane pale zote s'il vous plaît. Daima tunakosa sisi, tunakosa viti mesi wote tulipaka kuikala. S'il vous plaît, ne dérangez personne. Tuko tunaongelea nchi yetu, sisi wote tunapaswa kufanya. Haiko vile. Ile tipe ilikuwa Bulaya. Harufu ya lacrymogène hajue. Marche ya 19 Desembre 2016 hajue. Hii yenye tulipigwa lacrymogène kwa société civile hajue. Yana Afrika tu, mimi napaswa kuwa directeur de cabinet. Siku veka niitikaka balionaka nikasonga mgani. Saveka na ikara anachapa kazi. Leo dunia mzima inaanza waza sema directeur de cabinet ndio post kama ndio nchi. Sisi tunawaambia haiko post ndio ya kabani. Joueur ndio mnene. Ukamwenyanya. Banaanza kumwambia veka ebane tutakufanya vice premier ministre chargé de l'intérieur, sécurité et confort. Akini na mimi sikufichi. Sasa nisikia iko tu. Nikawaza ni yaelewa. Nikakamata kamio kangu pale de la nation. Mzee napenda nikuone. Bana maisha mpenda nione kuna nini bana watu tunajua tusikilianga hapa bora. Msiki yake kulomba bunga mimi. Napenda nikuone. Okay. Nimalize na fulani alafu yako.
Bala ni mwangu kilo mambia vie. Sasa, Mungu utawakia tu kwa kamili. Bwana niko nasikia wanaweza kutupatia vice ministre chargé de tout. Hawezi enda kule. C'est petit. Isiwezi toka hapo. Tunaona vile shusha sauti. Isiwezi toka hapo. Tout le monde passe par ici. Au gouvernement là-bas, je vais envoyer les gens. Peut-être même toi-même. Mais ni toi qui as pas, il y a des collègues. Jamais. Pourquoi moi, il y a ça ma raison de levier. Mimi nilifika huku nasikia ma Facebook wanasema kamera hizi maji same que l'homme n'ira pas là-bas. Abakia tu. Bale watipe sasa waliona mwanaume absede, banasema uje tutamshusha hapa namna gani. Shiva Chilua a toujours retrouvé. Shiva fait cesser maïté. Shiva hii maï ingina ina. Une gratuité anata réussi. Naka réussi, huyu mzee yendo anaonekana mapito. Sasa walimtega, bakamtegea kwenye hakulaki. Kama unakamata ulozi, unaitia mnyama ya nguruwe, eske Muislamu utakupata kweli? Ah la la. Wakamata ulozi yako, unapakana kukameme ya nguruwe, kilani ya nguruwe na choma bie. Metipe ni mizilima, akulaki vile. Unarisikia kukamata wandugu yako na maloko yako wenye wanaita baba wa meza. Ora yeye mwenye unapenda kukamata anaijua ni haramu. Bulozi walimtaka kamera baliitia kunyama haramu yenye hakulaki. Njola. Veka unaweza mtante kubingine. Mekula okozwa etie. Bukamwenyanya. Tuliingia, simuko mnasikia wanasema 15 milioni. Nitomole, nisitomole. Nitomole, nisitomole. Wenye wanapenda nitomole niko. Kumbe nitomole tu. Ilikuwa ya deni. Unasikia? Wakati wanasema un décompte bancaire, décompte signifie haukukua na la, banakuwa avancer la. Eski mtoto wa mushi anaweza kula deni juu ya kufanya pikiniki? Mtu anakula deni juu ya kufanya nyumba, si vile? Auze shamba, kuoa, kuuza ng'ombe. Ndio vitu vyenye mtu anakulia deni nini. Mais mtoto wa mushi anaweza kula deni juu ya anniversaire. Shambani. Ase veye unikopeshe papa Richard, kesho ni anniversaire yangu ya kukemea. Mais ukaniambia niliona kamlongo, mimi naeneza hivi, mimi nakosa hivi, mtu anakulaje? Banque n'a informé président de la République que kale kalfaranga kiko tayari, tukawekeni wapi? Si ndio? Le président de la République agissant par le directeur de cabinet. Rais andikaki. Ndirikabe wake anaandika kwa jina yake. Anasema kwa leo programme d'investissement zenye tuko nazo ni programme ya sangu. Sifiche kamera ndo chef wa ile programme.
C'est elle qui nous amène à les dire maintenant. Et nous, on avait laissé les choses aller normalement. Aujourd'hui, l'opinion doit les savoir. Le coordonnateur du programme de 100 jours, il s'appelle Vital Kamer. C'est lui qui engage les dépenses pour le programme de 100 jours. C'est Kamer. On ne se cache pas de face. Kamer anasema hivi ni franga za mkopo. Kwenye tunapaswa kuziweka ni wapi? Programme ya investissement. Tujenge kama somo, tuko nasema gratuité. Mais on nous informe que masomo za l'État hazitendewi wanafunzi wote. Donc, priorité de priorité, on doit construire des écoles. Ka centre de santé, ka barabara, ka kilalo, ka kitu fulani. Kamera a écrit et il a signé. Monsieur de la banque logeait les 15 millions au compte du programme de 100 jours du chef de l'État. Barana fika il individu yuko hapa chini hapa. Ni conseiller financier. Anaangalia anasema mais quand même c'est prêt pour qui ici? C'est pas monsieur de la banque, monsieur le ministre de l'économie, n'obtempérez pas à l'ordre de Kamer. Ne logez pas l'argent dans le compte du programme de 100 jours du chef de l'État. Mettez l'argent au compte de la commission de suivi du prix des produits pétroliers. On change. Et bizarrement, la même banque, Rao Bank, va boycotter l'ordre du chef de l'État, lui transmis par le directeur de cabinet, et va exécuter l'ordre du conseiller financier en complicité avec le ministre national de l'économie. Le lendemain, Kamer regarde et il constate que l'argent n'est pas allé au compte du programme de 100 jours. L'argent est allé au compte de la commission de suivi des prix des produits pétroliers sur l'ordre de son subalterne. Ça me donne comme si, dans le camp, il y a un problème. Parce que chien va lui faire kama, les chiens ne grimpent pas. C'est mieux. Quand on a la boucle au sourire, on a un baisse quoi ou le numéro, on n'a pas le point. Il y a un problème. Moi je suis le directeur de cabinet du président de la République. L'ordre que j'ai donné, c'est l'ordre du président de la République. La banque me désobéit. La banque obéit à mon subalterne. À quoi on a même? C'est mieux. Et même toi, tu as un cas, vous. Il y a des fois pour répondre. Mais 100 jours de staffi à l'air facile. Pourvu que ça réussisse. Mais ce que l'opinion ne connaît pas, quelle est la mission de la commission de suivi des prix des produits pétroliers? Quand il y a quelqu'un, les réunions, ça s'appelle la Troïka. Chaque week-end, ils se réunissent au moins une fois la semaine. Ça renferme le ministre de l'économie et c'est le ministre de l'économie qui allait le président. Je voulais venir à Rufi après ça na Kouana. Vous avez coupé. Vous avez coupé le créer une copie. On est bien à côté de l'arme à Rufi Taï. Il faut la Emma. Vous avez une
ministère de l'économie, ministère de la finance, ministère du commerce extérieur, ministère du budget, ministère de la présidence de la République, primature et tout. Donc, mes institutions autres, je peux représenter mon État. La présidence est représentée par le fameux conseiller financier. Quand même, à quoi que là? Mais la commission, chaque fois qu'ils se réunissent, le plus gradé a un jeton de présence de 50 000 $. Le moins gradé a un jeton de présence de 25 000. Donc, il va se faire un parler. Il va mouchara pana. On est dans le Gengar Riviera. Oh, mais Barouaï, où est-ce que c'est les choses? Parce que ma pesa c'est un de kura, pesa c'est un de karibu. Kwenye saa mnamaliza reunion, mnarugusa. Kakomini Kagombe, tuko tu saa Ibrahim.